Hatta. Hi everyone, I hope you guys can hear us all right. So once again, we are back by popular demand. This is our Ask All You Want About IVF question Q&A session 2.0. So thanks again to Datuk Dr. Hatta and Dr. Cheong for making the time to answer all our doubts. And thank you everyone for joining us. And today, as usual, we'll have a lucky draw session at the end of the session, and then we will announce the winner at the end of the session. So let us start with the first question, Dr. Hatta. We have a patient asking what is the chances of getting pregnant with IVF if she has PCOS and overweight. Just a side note, PCOS, we do have a separate session of video recording of Dr. Cheong and Dr. Hatta explaining all about PCOS. So you can find this video in our Facebook page and our YouTube channel if you are interested. So thank you, Dr. Hatta. All right, thank you, Michelle. Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. The question is, what are the chances of someone getting pregnant with IVF if she has PCOS and overweight? If you do have PCOS and you are overweight, the chances of getting a normal pregnancy to conceive normally, provided that the sperm and other factors are all normal, is slightly low. If you do IVF, there is also a slightly lower chance of you conceiving with having these two problems at the same time. So it is advisable that you try to reduce your weight to an ideal BMI as well as resolve the PCOS problem. However, the chance of getting pregnant is much higher if you do IVF as compared to normal type of conceive. So you do have a good chance of conceiving with IVF. Dr. Hatta. Hi. Can you see me again? Somehow Yes. there's some problem with the connection. Okay. So going back to the answer, yes, you do have a good chance of conceiving. However, we would to increase your chance better, please reduce your weight to the ideal BMI, and so at the same time, this will most probably resolve your PCOS problem. Okay. Thank you, Dr. Hatta, for the clear explanation. So, Dr. Cheong, let us proceed to the next question. We have a patient from Kuching, actually, still in the first IVF process. Done OPU on September, 4 frozen embryos, and plan to do FET on December. So, patient is asking, can I know about the number of embryos should be transferred and the chances of getting twins? All right, good question. A very common question indeed that we always get asked by our patients. How many embryos to put in? So the recommendation actually is to put in one single embryo. And you may ask, why not two? Yes, some patients do ask for two. Why twin or double embryo transfer is not recommended? Because we are worried about the risk of twins. And why is twin pregnancy a high-risk pregnancy? Because the lady may have a higher risk of having premature birth. So if the babies are delivered at a severely premature stage, then they can end up with a lot of complications. So then if you want to know how many percentage of twins, if we put in two embryos, the average rate is about 10%. So let me explain to you how do we get this 10%. So if we take an average success rate of IVF as 30 to 40%, meaning to say for patients who undergoing first treatment, maybe 3 to 4 out of 10 patients will get pregnant. And out of those who get pregnant, actually majority
still end up with a single baby, even though we put in 2 embryos. So it's about 2/3 will end up with single pregnancy. And the other 1/3 will end up with twin pregnancy. So 1/3 of 30% comes out to be around 10%. So that is the risk of twins. So some of you may say, well, 10% is not a lot. So that's why, to be honest, my own patients, I would say quite a lot of them are asking for 2 embryos to be transferred, because putting 2 does give you a little bit higher success rate compared to 1 single embryo transfer, but definitely not double. So sometimes, especially those who have failed treatment before, or their embryo quality is not so good, they are willing to put 2 embryos, hoping that we can increase the pregnancy rate a little bit, and by having to accept the risk of twin pregnancy. So I would say for somebody with a very good chance of success rate from IVF, for example, young ladies, meaning 35 years old and below, and first attempt, and with very good quality embryo, which means your chances is very good. So the recommendation is to put in single embryo for your first attempt. So I hope that answers the question, and good luck to your frozen embryo transfer. Thank you, Dr. Cheong. So our next question is, how much cost for this IVF package, and usually how long is this treatment? Okay, let's talk about the cost first. At our center, we have 2 packages. One is the standard IVF, and the other one is low-cost IVF. So let me tell you what is the difference between these 2. For standard IVF, it costs about 16,000 to 18,000 at our center, and for low cost, it costs close to 9,000. And you may ask, what is the difference between these 2? For standard IVF, it is more expensive because we use higher dosage of medicine. That's why the treatment cost is higher. But the reason of using higher medication dose, we are hoping to get many eggs from 1 egg collection. And we have to know that not all the eggs will be fertilized and will develop into embryos. So we are hoping that we can get a good number of eggs, and at the end of the day, we can have a good number of embryos to transfer back to the woman's uterus. And at the same time, we also have extra embryos to be frozen. So let's say if the first attempt is not successful, you don't need to repeat the whole treatment cycle. We can proceed to use the previously frozen embryo for your subsequent transfer. And some people, they are lucky, they get pregnant from their first attempt. So after they deliver, when baby is 1 or 2 years old, they can come back to use these previously frozen embryos for their subsequent embryo transfer. So standard IVF, we aim to have these extra embryos to be frozen. And now come to low-cost IVF. The low-cost IVF at our center is around 9,000. And the reason why it's cheaper because we are using less drugs. So when the drug dosage is lower, it means the egg number that can be collected is also fewer. So I can say that in low-cost IVF, or somebody called it mild stimulation IVF, usually we don't have extra embryos to be frozen. And we can say that the embryos obtained are enough for only one-time use. So which means if you are not pregnant, the first attempt, you have to repeat the whole treatment cycle again. The reason why we have these 2 packages are mainly for those who do not have the budget. Good candidate, actually, they still perform very well from low cost or low stimulation IVF, even though they may just get 1 or 2 embryos. Some lucky patients, they do get pregnant from their first attempt. So these are the 2 packages we have at our center. Thank you, Dr. Cheong, very much for that very clear explanation. So our next question is dedicated to especially for our Datuk Dr. Hatta. So there's a few questions here. So first question is, berapa peratus kebarangkalian boleh hamil melalui IVF?
Adakah wanita yang ingin melakukan IVF perlu berehat sebulan 2 sebelum melakukan proses IVF? Okay, I'll answer part by part. Apakah perkembangan kalian untuk mendapat pregnancy atau hamil dengan IVF? It depends. Dia tertakluk kepada beberapa syarat dan keadaan, ya. Kebaran kalian tu meningkat kalau kita contohnya masih lagi berusia kurang dari 35 tahun bagi wanita, ya. Ataupun mempunyai kualiti telur ataupun kualiti sperma yang bagus yang boleh menghasilkan embrio yang bagus. Ia juga kalau kita tidak ada penyakit-penyakit lain seperti endometriosis, kita tidak ada fibroid dan sebagainya, peratusan itu juga meningkat. Dan kalau kita tidak mencuba terlalu lama, maknanya kita baru kahwin dan setahun mencuba tidak dapat zuriat lagi dan kita datang awal berjumpa dengan doktor, kebaran kalian tu meningkat. Jadi kebaran kalian tu meningkat depends on keadaan pesakit itu sendiri, pesakit itu dan juga dia punya suami lah. Dan itu pasal saya katakan, kalau umur 35 tahun ke bawah, kebaran kalian untuk mengandung tu agak tinggi, sometimes up to 50% juga, 30 hingga 50%. Tetapi kalau 35 tahun ke atas, peratusan tu menurun, ada antara 10 hingga 20%. Dan kalau 40 tahun ke atas, dia menurun sampai ke 5%. Kalau 45 tahun ke atas, memang hampir 0% lah. Jadi, selain daripada usia yang saya katakan tadi, banyak lagi faktor-faktor lain yang kita kena tengok untuk kita memberi peratusan berapa kebaran kalian puan boleh mengandung. Jadi, saya harap datang berjumpa dengan doktor pakar fertility, pakar kesuburan, kita boleh bincang dan kita boleh tengok assess analysis, tengok tahap kebaran kalian untuk berjaya mengandung lah. Untuk soalan yang kedua, perlukah berehat sebulan atau 2 bulan sebelum melakukan IVF? Sebenarnya tidak ada kajian mengatakan sebenarnya tidak perlu rehat, kata complete rest langsung sebenarnya. Boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang biasa kita lakukan, ya. Tapi kita kena ada preparation dari segi mental, itu penting, ya. Kedua-dua suami dan isteri dan ada preparation mental kerana perjalanan tu atau the journey of the IVF is quite hectic orang kata, ataupun memenatkan kadang-kadang kerana kita ada injection yang kita kena bagi, injection yang kita kena jarum sendiri, kita kena dilatih macam mana membuatnya sendiri, macam mana melihat kepada side effect dan komplikasi kalau berlaku. Lepas tu berjumpa dengan doktor, melakukan ultrasound scan untuk melihat follicle, size follicle dan sebagainya. Jadi tidak perlu rehat, rehat sebulan 2, ya. Malah ada tanya juga, perlu ke saya rehat selepas melakukan IVF? Kalau ada kajian mengatakan sebenarnya buat apa yang biasa kita buat, tidak perlu complete rest in bed sebenarnya. Dan kejayaan tu sebenarnya tidak memberi complete rest in bed, tidak memberi apa efek kepada kejayaan kalau IVF. Kalau dia tidak implant, dia tidak implant juga. Kalau dia tidak menjadi embrio, dia tidak jadi embrio juga. So complete rest tu tidak, kajian mengatakan complete rest tidak perlu sangat, ya. Buat aktiviti-aktiviti yang biasa kita buat, that will be okay. Walaupun bagaimanapun, stres juga memain peranan untuk kejayaan IVF. Jadi kurangkan stres kita. Kalau kita rasa kita boleh rehat, itu boleh mengurangkan stres, silakan rehatlah. Tapi kadang-kadang stres, duduk rumah tak buat apa pun kadang stres juga, ya. Jadi itu terpulang pada kita. Alright, I hope that answers the question. Thank you, Dr. Hatta. Michelle? Ada lagi yang soalan for Dr. Hatta. So it says here, banyak cerita mengatakan kadang proses pertama IVF kemungkinan gagal. Apakah doktor boleh jelaskan kenapa ini boleh berlaku? Adakah disebabkan faktor janin tidak cukup kuat, atau faktor pemakanan, ataupun faktor dari harian pekerjaan yang memenatkan? Sebenarnya lebih kurang 50% daripada wanita yang
gagal untuk mendapat mengandung dengan IVF kali pertama. Bila saya katakan 50%, maknanya ada 50% juga yang jadi ya. Kenapa itu berlaku? Sebenarnya kami masih lagi dalam kajian kenapa itu berlaku, tetapi ada kajian mengatakan lebih banyak kali kita buat IVF tu, the more you do, the chances of pregnancy itu meningkat. Ya. Kemungkinan ada teori di belakangnya, kemungkinan mengatakan bahawa ovary itu sudah orang kata custom to the ubat. Ada yang mengatakan bahawa stress level kita dah kurang pasal kita dah ada pengalaman IVF kali pertama, jadi stres kita kurang. Bila stres kita kurang, kita dah biasa dengan benda tu, jadi kejayaan kita meningkat. Dia kata begitu. Adakah disebabkan oleh contohnya pemakanan ataupun faktor pekerjaan? Sebenarnya tidak. Tapi saya katakan tadi, ya, pekerjaan tu stres tu, saya katakan tadi. Mungkin sebabkan stres level you dah kurang, atau sebabkan stres level you kurang sebabkan you dah biasa dengan keadaan IVF tu. So kemungkinan itu menyebabkan you punya chance untuk mengandung after the second or third cycle tu meningkat. Faktor pemakanan setakat ini mengikut kajian tidak ada relationship antara pemakanan dengan kejayaan IVF. Hanya kalau kita obese memang ada negative relationship di kalangan di situ. So try to reduce your weight if you're obese before embarking IVF supaya kita dapat increase the chance of pregnancy. Yeah. So makan makanan yang sihat itu yang penting ya, before even after your IVF process. Yeah. Thank you, Dr. Hatta. So I'll let Dr. Cheong answer the next question so Dr. Hatta can have a bit of a rest. So, Dr. Cheong, can you please answer this question? Jika ada PCOS, bolehkah menjalani prosedur IVF? Adakah PCOS boleh menyerang pada ibu yang sudah pernah mempunyai anak? Okay, PCOS ataupun Polycystic Ovarian Syndrome, pesakit PCOS memang boleh menjalani rawatan IVF dan peluang berjaya adalah sangat baik. Tapi kalau kata untuk pasangan, isteri ada PCOS tapi tak ada masalah lain, contoh sperma suami adalah sihat and fallopian tube isteri tidak sumbat, actually boleh juga pasangan ini menjalani rawatan yang lebih simple, iaitu ovulation induction. Sebab sekarang kita tahu PCOS, masalah dengan menyebabkan tidak subur is because tak ada ovulation, tiada ovulasi. So kadang-kadang dengan rawatan yang simple, just guna bantuan ubat subur, kalau isteri itu dapat berjaya ovulasi, meaning sudah jadi subur, ada yang boleh mengandung quite easily. Kadang-kadang ada yang lepas rawatan pertama kali pun sudah terus pregnant. So, tak semestinya kena terus pergi IVF, tapi memang IVF ada peratus berjaya yang paling tinggi kalau banding dengan rawatan subur yang lain. Ataupun kalau ada patient dengan PCOS sudah cuba ovulation induction beberapa kali masih tidak berjaya, then boleh juga diorang meneruskan dengan rawatan IVF. So itu yang apa kita nasihat kepada pesakit PCOS. And then tadi soalan mengenai bolehkah ibu sudah beranak dan dapat PCOS? Actually boleh kata penyakit PCOS dia tidak akan berlaku tiba-tiba macam tu. Maksud kalau dari awal wanita ini memang tak ada masalah PCOS, dia tidak akan berlaku tiba-tiba. So tapi kadang-kadang pesakit dengan PCOS mungkin dia nasib baik dia boleh mengandung sebagai natural, tapi penyakit PCOS masih di sana. So ada yang lepas anak pertama dan susah mau mengandung kali kedua, kita panggil secondary infertility, disebabkan oleh PCOS. So ini boleh juga berlaku. So meaning to say, yes, a mother sudah delivered, dia masih boleh menghadapi masalah tidak subur dari penyakit PCOS, tapi PCOS itu adalah sudah dari awal.
dia tidak macam baru berlaku. So ini jawapan saya. Thank you, Dr. Cheong. So our next question, I think Dr. Hatta can answer this for us. So, Doktor, bila akan buka semula untuk proses IVF, especially for our outstation patient? So, we have patient from Brunei asking if we plan to do transfer this December because we have one frozen embryo left. Can we actually do that? I think kami masih lagi membuka untuk proses IVF walaupun dalam keadaan PKPB sekarang ini. Dan kami masih lagi menerima pesakit daripada zon merah lah, red zone. Kalau kita tahu KK ni pun zon merah sekarang. Tetapi kita kena dapat, tak silap saya kena dapat kebenaran untuk merentas daerah. So kami boleh, kalau anda pesakit kami yang sebelum ini, kami boleh sediakan surat untuk katakanlah ditahan di tempat roadblock dan sebagainya, boleh menunjukkan surat itu mengatakan berjumpa dengan doktor. So setakat ini kami memang masih lagi melakukan prosedur IVF ni tanpa halangan walaupun dalam masa fatrah PKPB ini. So boleh datang give us a call and we will send you the letter through WhatsApp so they can come in and see us and continue with your IVF procedure ataupun frozen embryo transfer procedure itu. That's my answer. Thank you, Dr. Hatta. So our next patient, next question is actually for Dr. Cheong. So the question goes, what are the chances of successful pregnancy through IVF and conceive for patient with adenomyosis? Okay, so before I answer this question, for those who do not know what is adenomyosis, maybe I will quickly explain. So, Michelle, if you can show us the picture, we can explain better. So if you can see in the picture, the one on your left is a normal uterus, and the one on your right, you can see a lot of red spots within the muscle layer. That is a uterus with adenomyosis. So adenomyosis is a condition when the inner lining of the uterus, we call it endometrium, it escapes outside and goes into the muscle layer of the uterus. So adenomyosis adalah penyakit bila dinding dalam rahim dia tumbuh di lapisan muscle ataupun otot rahim. This condition usually will make the uterus becomes bulky and swollen. So rather than a normal pear-shaped uterus, in adenomyosis, it is more swollen and we call it like an apple-shaped uterus. And why adenomyosis has a slightly lower chance of getting pregnant from IVF treatment compared to those without adenomyosis? It is because the disease cause so-called inflammation in the uterine environment. So the uterus environment is not very conducive for the embryo to implant. That's why we do tend to see a slightly lower chances of success from patients with adenomyosis. So again, if we take an average success rate of about 30 to 40%, in adenomyosis, it is lower at about maybe 20 to 25%. But it is still a good, I would say a reasonable percentage. So some of patients with adenomyosis also manage to get pregnant. And sometimes we will also try to improve the success rate by doing frozen embryo transfer, meaning to say when we have a fresh cycle, after we collected the eggs and we got the embryos, we won't do a fresh embryo transfer. So rather, we will freeze the embryo, then we will use some hormone medication to so-called make the uterus more quiet, so to suppress the inflammatory activity, to in a way to make
the uterine environment more friendly, so that it may improve the chance of embryo implanting. So sometimes our patients with adenomyosis, we will suggest them to have frozen embryo transfer, trying to improve their chances. Thank you, Dr. Cheong. There's an extension of the question. It says, is it advisable to go for laparoscopy first before doing IVF if I am suffering from adenomyosis? Okay, so it depends on the disease extent. Sometimes we still try to go for conservative method, meaning to say no surgery. But sometimes when the patients are suffering from too severe symptoms, for example, very painful period and very heavy period, and the adenomyosis is too big, when the uterus is, majority of the uterus is involved, then we may have to resort to surgery. But some suitable cases, if we feel that we can go ahead with IVF without surgery, we will also select the more conservative way. Thank you, Dr. Cheong, for the very clear explanation. I hope this answers all your questions. So our next question is for Datuk Dr. Hatta. So, macam mana proses IVF ini dan amat berbesar hati untuk mengetahuinya. Oh, okay. How many minutes do you have? Apakah itu proses IVF dan what does it involve? IVF sebenarnya maksud dia in vitro fertilization, bermakna kita membuat persenyawaan janin lelaki suami atau benih suami sperm dengan telur isteri di luar badan atau di dalam makmal. Jadi in short IVF ni kita ambil telur isteri, keluarkan dia, kemudian kita minta suami mengeluarkan air mani dia dan kita akan senyawakan kedua-duanya di dalam makmal dalam satu piring yang lebih kurang, dan kita simpan untuk 3 hingga 5 hari supaya dia menjadi embrio. Setelah menjadi embrio, kita simpan balik ke dalam rahim. Itu proses IVF secara ringkas ya. Jadi untuk meningkatkan kebaran kalian untuk mengandung, kita perlu bilangan embrio yang berkualiti tinggi. Kalau lagi banyak lagi elok. Untuk mendapatkan bilangan embrio yang tinggi, kita perlu merangsangkan ovary itu mengeluarkan telur yang banyak sedikit daripada normal. Selalunya setiap bulan, badan kita akan mengeluarkan 1 biji telur sahaja setiap bulan. Untuk IVF, kita nak meningkatkan kebaran kalian tu untuk mengandung tu lebih tinggi, kita bagi ubat untuk merangsangkan ovary itu mengeluarkan telur yang lebih banyak. Ubat tu selalunya in the form of injection, seperti begini ya. Dan dia akan diberi untuk berapa lama? Selalunya untuk antara 10 hingga 12 hari terpulang pada keadaan. So kalau kita tengok pada graf ini, kita tengok ya, kita akan diberi ubat injection tu, nama dia FSH, untuk duration fatrah untuk 10 hingga 12 hari. Ubat ni insyaAllah akan merangsangkan ovary untuk mengeluarkan lebih banyak telur. Telur tidak dapat dilihat melalui ultrasound. Apa kita dapat lihat melalui ultrasound adalah yang hitam-hitam ni dipanggil follicle. Follicle ni akan membesar 1 hingga 2 mm setiap hari. Dan apabila mencapai ke tahap matang, di mana telur di dalam follicle tu mengalami tahap kematangan, pada masa itulah kita buat pungutan telur. Jadi kita bagi satu injection, bagi telur tu menetas. Telur tu menetas 36 jam selepas injection tu. Kemudian akhirnya kita akan buat pungutan telur. Pungutan telur tu dia buat daripada bawah, kita scan daripada bawah, contohnya begini. Ya. Maksudnya kita bagi bius lah, so tak rasa apa-apa lah, jangan risau ya, tak sakit. Jadi kita akan sedut telur tu daripada bawah, satu persatu, begini. Kalau dengan ultrasound nampaknya begini. Bila kita dapat telur itu, ya, kita akan minta suami keluarkan air mani, dan kita akan letak telur tu dalam piring begini, dan kita simpankan air mani tu di dalam piring tu sekali, dan berlaku apa dipanggil persenyawaan atau fertilization, insyaAllah. Fertilization ni akan menghasilkan embrio.
Kalau ada masalah di mana sperma tu ada bermasalah, tidak boleh masuk ke dalam telur, kita akan buat satu proses dipanggil ICSI atau ICSI. Inilah proses yang kita lakukan dalam amal. So, tak terlibatkan pesakit sangat. Apabila telur tu sudah disenyawakan, kita akan masukkan ke dalam incubator dan insyaAllah apa yang berlaku ialah telur tu akan disenyawakan secara natural, bercambah menjadi apa yang dipanggil embrio. Ya. Embrio akan bercambah dari 2 sel kepada 4 sel, 8 sel, 16 sel dan sebagainya. Selepas 2 hari dia selalu jadi 4 sel, lepas 3 hari jadi 8 sel, dan selepas 5 hari akan jadi apa dipanggil blastosis begini. Dan inilah yang kita akan simpan balik ke dalam rahim. Ya, kita masukkan balik ke dalam rahim begini, terus ke dalam rahim embrio itu tadi, dan kemudian kalau untuk meningkatkan chance untuk embrio yang disimpan balik ke dalam rahim itu implant ataupun tanam, ada ubat yang kita kena masukkan ke dalam faraj kita untuk 14 hari. 14 hari. So pada akhir 14 hari itu begini, 14 hari dipanggil ubat progesteron, masuk ke dalam faraj kita 14 hari setiap hari. Dan juga ada ubat yang kita kena makan untuk fatras yang sama. Pada akhir tu baru kita check kita punya pregnancy test. Selalunya kita ambil darah lah. Kita ambil darah dan kita check whether kita pregnant ke tidak. So secara ringkas itulah proses IVF. Kalau nak lebih explanation boleh datang jumpa kami dan kami boleh bercerita pasal dia setengah orang dia lain, dia punya ubat yang diperlukan. Setengah orang dia perlukan mungkin rawatan yang lebih panjang dan sebagainya. So berjumpa dengan pakar fertility anda dan kita boleh bincang macam mana. InsyaAllah. Itu saja jawapan saya. Thank you, Datuk Dr. Hatta, for the rough indication. So if you need more background information, that we also have a video on IVF or IUI. It's available on our YouTube channel and Facebook. So please feel free to go and watch and also make appointment and come to see us. So for the next question is, bagaimana untuk pasangan yang ingin mencuba, apa proses yang diperlukan? So Apa tu? I'll take Yeah. that. Yes, thank you. Okay, so tadi kita dah dengar mengenai rawatan proses IVF. So sekarang kalau nak tahu apa persediaan sebelum kita mulakan rawatan IVF, ada beberapa ujian yang kita perlu buat. So untuk isteri, biasa kita akan cek ujian darah, hormon nama dia AMH ataupun anti-Mullerian hormone. So AMH ini adalah satu marker yang sangat accurate. Dia bagi tahu kita you punya kilang telur, stok telur tinggal berapa. Kalau kata AMH normal, maksud nombor telur normal. Kalau begitu, kita hanya perlu guna ubat yang normal dose tapi yang tinggi sangat untuk menghasilkan the good number of eggs. Tapi kalau AMH level dia low, maksud nombor telur dah kurang, dan kita perlu guna ubat yang lebih kuat. So biasa kita akan melakukan ujian darah AMH sebelum kita mulakan IVF. Then next kita juga akan perform ultrasound scan, transvaginal ultrasound scan untuk isteri sebab kita nak pasti rahim, kilang telur, dua-dua pun sihat, tak ada tumbuhan fibroid ke ovarian cyst. Kalau everything okay, then kita boleh mulakan IVF. Untuk suami, sedang saja kita mau cek dia punya sperma saja. And one last thing, so both suami isteri kita pun juga mengambil ujian darah, kita panggil infective screen, di mana kita akan cek hepatitis B, C, HIV and syphilis untuk both suami isteri. So kalau persediaan ini semua sudah buat, dan kita boleh mula dengan rawatan IVF. And biasa kita mula pada haid hari kedua ke ketiga. So itu persediaan sebelum kita mula IVF. Thank you, Dr. Cheong. So our next question here is, any chances of
endometriosis patient to get pregnant via IVF and how to treat endometriosis? Can we please have Dr. Hatta answer that? To answer that question, any chance of endometriosis patient to get IVF? Of course, there is. There's a chance, a chance for you to get pregnant with IVF, even though you have endometriosis. And if you would like to go to our Facebook page, Dr. Cheong dengan saya tu hari ada buat satu video tentang mengenai endometriosis, apakah endometriosis. Mungkin kita boleh tengok video tu balik. Tapi endometriosis ni nak ceritakan bagi mereka yang mempunyai endometriosis, kebarangkalian untuk IVF tu untuk successful adalah agak rendah sedikit berbanding kalau kita tidak ada endometriosis. Kerana dapati orang yang ada endometriosis ni ada beberapa faktor yang menyebabkan IVF dia, percentage untuk dia mengandung dengan IVF tu agak rendah sedikit. Antaranya adalah kualiti telur dia tidak berapa bagus, ataupun dia pernah buat operation yang menyebabkan ovarian reserve dia ataupun bilangan telur di dalam ovary itu berkurangan dan sebagainya. So, yes, masih lagi boleh mengandung walaupun ada endometriosis. Dan tapi yang penting jumpa dengan doktor supaya kita boleh melihat ke tahap endometriosis tu, stage dia berapa, kalau ada cyst ke tidak, kalau rahim tu ada adenomyosis ke tidak, baru kita boleh bagi satu rough idea kebarangkalian juga untuk mengandung walaupun dengan endometriosis sebelum kita buat IVF. Yeah. Thank you, Dr. Hatta. So please feel free to check our YouTube channel and Facebook for all the background information. So let us proceed to our next question. Next question is, sekiranya level AMH very low, adakah IVF masih boleh dilakukan? Apakah perawatan untuk meningkatkan AMH level? Maybe Dr. Cheong can take this. Sure. Okay. Yes, AMH kalau level dia low means nombor telur dah kurang. Tapi masih boleh mencuba rawatan IVF. And kita tahu sudah kalau nombor telur tidak banyak, kita perlu guna ubat yang lebih kuat. So kalau dalam rawatan IVF, kita ada beberapa protokol yang lain untuk pesakit yang lain. Contoh kalau low AMH, kita di center kita selalu kita guna program ini panggil microdose flare protokol. Ini program dengan ubat yang sesuai, kita cuba meningkatkan nombor telur yang kita boleh dapat. So masih boleh try IVF. And then kalau dari pengalaman saya, memang ada patients yang dengan AMH very low. Dari awal kita kena terangkan nombor telur mungkin kurang, mungkin tak dapat, ataupun kalau dapat pun mungkin embrio punya nombor pun kurang, mungkin tak ada ekstra untuk kita dibekukan. Tapi ada juga pesakit yang nasib because walaupun dapat sebiji dua biji embrio tapi pregnant juga. So memang ada peluang untuk rawatan IVF. And then sorry Michelle, what is the second part? Apakah perawatan untuk meningkatkan AMH level? Okay, AMH level ini ialah satu indikator untuk kita tahu kita punya kilang telur, punya stok telur. So, tak ada kata rawatan yang boleh mengubah level dia. Contoh, tak ada supplements ke ubat ataupun rawatan lain boleh meningkatkan level AMH. Tapi apa yang kita buat ialah kita boleh guna ubat yang lebih kuat, kadang-kadang supplements untuk tambah penghasilan telur. Tapi kalau level AMH sendiri kita tidak dapat ubahkan. Thank you, Dr. Cheong. So our next question here is dedicated to Dr. Hatta. So kalau ibu tiada isu masalah untuk mengandung, tapi mau buat IVF dengan pilih gender sekali, bolehkah dari segi hukum?
dari segi hukum. Okey, sebenarnya IVF sahaja tidak boleh memilih gender lelaki atau perempuan. Proses untuk pemilihan gender ni sebenarnya dia mengambil satu lagi proses tambahan kepada IVF ataupun extra procedure yang dipanggil PGT. Di mana PGT kita boleh mengambil embrio tu tadi dan kita ambil analisa daripada embrio tu, cubit sedikit sel daripadanya dan kita analisiskan di bawah satu mesin. Sebenarnya tujuan PGT ni sebenarnya ialah untuk melihat embrio mana yang normal dan embrio mana yang tidak normal. Contohnya embrio mana yang ada Down syndrome, embrio mana yang ada sindrom-sindrom yang boleh menyebabkan bayi itu tak jadi cacat sebagainya. Dan kita boleh separatekan, kita boleh asingkan antara mana embrio yang baik dengan embrio yang tidak baik. Dan kita pindahkan sahaja embrio yang normal itu balik ke dalam rahim untuk meningkatkan kebaran kalian untuk mengandung, mengurangkan risiko keguguran dan mendapatkan baby yang sihat insyaAllah. Tapi pada masa yang sama juga proses PGT itu boleh juga mengenal pasti embrio itu lelaki atau perempuan. Sebenarnya PGT itu tidak diwujudkan bukan khusus untuk melihat lelaki dan perempuan. Dia lebih kepada melihat embrio normal ke tidak. Yang penting kita ialah mendapatkan satu anak zuriat yang sihat dan normal, bersalin keluar lepas 9 bulan dan anak itu bagus dan baik. Bukan kita nak lihat dia perempuan atau lelaki dan sebagainya. Kalau kita lelaki pun tak ada masalah, mungkin itu kita tak pindahkan embrio tu. Kalau dari segi hukum di Malaysia ni, kalau segi hukum, kalau undang-undang dia tidak ada undang-undang yang khas untuk menidakkan atau tidak membenarkan kita memilih gender, ya. Walau bagaimanapun ia tidak digalakkan. Tapi kita tidak ada hukum dalam undang-undang kita lagi yang tidak membenarkan proses ni dilakukan. Kalau dari hukum Islam, dia tidak ada apa-apa hukum juga, ya. Dia tidak ada masalah kita nak pindahkan yang lelaki atau perempuan, kita nak pilih masa satu lelaki dan perempuan, tidak ada hukum lagi setakat ini. Pasal dia tidak melibatkan pembuangan janin dan sebagainya. So setakat ini kita tidak ada lagi undang-undang yang khusus untuk menidakkan atau membenarkan proses pemilihan gender ini, tetapi ia tidak digalakkan sangat kerana dia ni panggil family balancing, dia tidak digalakkan sangat supaya kita tidak ada diskriminasi antara embrio yang perempuan dengan embrio yang lelaki. Yang penting ialah embrio yang sihat. Embrio yang sihat itu, yang normal itu yang kita akan pindahkan ke rahim, dan yang penting juga ialah anda mendapat zuriat yang sihat, baby yang sihat dan selamat, dan tak kisahlah lelaki atau perempuan, yang penting kita dapatkan zuriat yang sihat. Mana tahu, iyalah kadang-kadang itulah yang akan mendoakan kita nanti insyaAllah bila kita tiada nanti, ya. So walaupun tidak ada undang-undang khusus, tetapi ia tidak digalakkan sangat. Itu saja. Thank you, Datuk Dr. Hatta. So we just aim for the healthy baby then. So our Yes. next question is, if a patient underwent uterine fibroid embolization, any effect on her pregnancy in future, and can she still get pregnant? Yes, definitely. I think when the uterine fibroid has been so-called settled by this method, the patients will stand a very good chance of getting a successful pregnancy. And so far, there is not much of complication during the pregnancy after that. So sometimes with patient who is indicated to go for this treatment, we will advise them to go for this treatment before they embark on IVF treatment. Thank you, Dr. Cheong. So our next question is, sekiranya sebelum ini saya pernah buat
operation appendix adakah penyebabnya sukar hamil? Operation appendix sebenarnya tidak memberi apa-apa kesan kepada keupayaan anda untuk mengandung, tidak. Kerana appendix ini ialah salah satu organ dalam badan yang terletak di bahagian usus. Dia agak jauh daripada tube, rahim dan organ peranakan kita. So selalunya dia tidak akan memberi efek yang direct kepada keupayaan anda untuk tidak dapat mengandung. Tapi saya sarankan datang berjumpa doktor pasal kita perlu kedua-dua suami dan isteri sihat dan tidak ada masalah sebenarnya kan. Jadi kita kena check juga suami, air mani dia macam mana, bilangan dia bagaimana, supaya sebelum kita mengatakan bahawa kenapa kita ada masalah untuk mendapatkan zuriat. Dan kita juga kena check isteri, check tube dia takut tersumbat ke tidak sebagainya. So perlu kepada pemeriksaan kepada doktor, tapi kepada persoalan yang tadi, adakah operation appendix boleh menyebabkan kita sukar untuk mengandung? Secara direct tidak, ya, jawapannya tidak. Thank you, Dr. Hatta. So let's proceed to our next question is, saya tiada rahim, tapi saya punya ovary masih ada. Bolehkah saya mengandung? Okay, so when the ovaries are still there, maksud you masih ada telur. So yes, kalau kata mau menjalankan rawatan IVF, kita boleh keluarkan telur, lepas bersenyawa dengan sperma. Biasa kita perlu letak embrio balik ke rahim. Tapi kalau pesakit dah tak ada rahim, sudah operate kena buang, maksud kita perlu, kita panggil surrogacy. Maksud embrio dari you tapi perlu masukkan ke rahim wanita lain. So ini kita panggil surrogasi. Di Malaysia setakat ini surrogasi is not allowed. So I pernah ada patient pun tanya sebab dia memang sudah buat operation rahim dah kena buang. So perlu ini surrogate treatment, and unfortunately it is not allowed in Malaysia. So kita paksa refer dia ke luar negara. So not allowed in Malaysia. Thank you, Dr. Cheong. So let's proceed to our last question here. Is how much will it cost for IVF treatment and consultation? Which one is better, fresh transfer or FET? I think the cost has been discussed just now with Dr. Cheong. Maybe Yes. Dr. Cheong want to continue Anything to add on? For the cost, just now is what I explained. We have the standard package, which is around 16 to 18,000 in our center, and low cost is around 9,000. So that is the two packages that we have. So Yeah, fresh the consultation- transfer and frozen transfer, which one is better? Yeah, I pass that to Dr. Cheong as well. Okay. Yes, we do have these two ways of doing embryo transfer, fresh transfer and frozen transfer. So fresh embryo transfer means lepas egg collection, lepas kita dapat embryo, kita akan masukkan dalam rahim dalam masa itu juga, bulan itu juga. Frozen embryo transfer means kita tidak akan melakukan fresh embryo transfer, tapi embryo tu kita bekukan dulu, lepas sebulan 2 bulan baru kita melakukan frozen embryo transfer. So which one is better? A lot of patient those yang sudah buat research sendiri, dia akan tanya saya, doktor, saya dengar macam frozen embryo transfer has a better success rate. So saya punya jawapan ialah yes, it is higher, tapi bukan untuk semua patient. So there is a special group of patient that memang kita prefer to do frozen embryo transfer for them rather than fresh embryo transfer. And then ini adalah pesakit yang bila dia ada banyak telur. And sometimes nombor telur
Kalau yang kata normal number is about 8 to 10 ataupun in the low teens. Tapi kalau nombor telu dah terlampau banyak, contoh 20 biji ke atas, kita risau pesakit ini akan mengalami komplikasi ovarian hyperstimulation ataupun OHSS in short. So this complication can be quite bad when because of the high hormone level, the tummy will have fluid collection and sometimes fluid tu pun boleh masuk paru-paru, boleh jadi sangat bahaya. Tapi dengan cara kalau kita tidak buat fresh embryo transfer, kita freeze the embryo and kita bagi masa untuk hormon jadi normal balik, and we do the frozen embryo transfer later on. One advantage is memang very safe. Patient tidak akan mengalami komplikasi OHSS. Yang kedua, the success rate is better when we do frozen embryo transfer later, because at that time the hormone is at the normal level and not too excessively high. And so for high, or we call it high responders or those with many eggs, then I will encourage frozen embryo transfer. Tapi untuk sesiapa yang nombor telur biasa saja, we call it a normal responder, meaning telur tu dalam 8 biji, 10 biji, then kita tidak risau risiko dapat OHSS, then patient ini memang sesuai untuk fresh embryo transfer. So in summary, we would choose the patient. So those who are suitable for fresh, we will still do fresh embryo transfer. And those who are suitable to go for frozen, we will do the frozen embryo transfer. So it is not one formula for everyone. Thank you, Dr. Cheong, for the very clear explanation. So that concludes our Q&A session of the day. So for any other background information, such as we have a few more questions that we can't attend, unfortunately. So any information on IVF, IUI, and sperma lelaki, we have a few video series on Facebook and YouTube channel. So we do have man-to-man series by Dr. Hatta on all about male. And we do have IVF and IUI video and a thorough explanation on what are the main difference and who are suitable. So please feel free to visit our YouTube channel and Facebook to have a rough idea and have a look at our video. So that should conclude our Q&A session today. So now it's time for our excitement of the day. So Datuk Dr. Hatta, would you like to select one of our lucky winner of the day? So audiences, please say hi to show us you are here and paying attention at the end of the session. And Datuk Dr. Hatta will select you if you're lucky, and you can win our fertility screening package worth $218, which is the screening package for both husband and wife. Love hi here. Hi, everybody's hi. Wow, so many highs, is it? Wow. So we'll see who caught Dr. Hatta's eye. Subai. Who is Subai? Hi, Subai, yes. Are you still here? Yeah, I think she said hi there. Yes. Yeah. So congratulations, Sue. Congratulations. You are our lucky winner of the day. So we'll PM you for more details later, Sue. And thank you very much, Dr. Hatta and Dr. Cheong, for the day today. And thank you for joining us. Hope we answer all your questions. And please do not hesitate to WhatsApp us or PM us for any other doubt. So thank you, everyone. Thank you for joining. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Bye.